Today, the proclamation of the Word of God in the first book of Kings, chapter 11. Now it happened at the time when Jeroboam went out of Jerusalem. The prophet Ahiah the Silonite met him on the way, and he had clothed himself with a new garment, and the two were alone in the field. Then Ahiah took hold of the new garment was on him, tore in 12 pieces, and he said to Jeroboam, "Take it yourself in 10 pieces. As this says the Lord God of Israel, behold, I will tear the kingdom out of the hand of Solomon, and I will give the 10 tribes to you. But it shall have no tribe for the sake of my servant David, for the sake of Jerusalem, the city which I have chosen out of all the tribes of Israel." So Israel had been in rebellion against the house of David to this day. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand for our Show yourself. responsorial psalm in Psalm 81. Our response is, "I am the Lord your God, hear my voice." All together, "I am the Lord your God, hear my voice." There shall no foreign God among you, nor shall you worship any foreign God. I am the Lord God, who brought you out of the land of Egypt. Response, I am the Lord your God. Hear my voice. "But my people will not heed my voice, and Israel will have none of me. So I gave them over their own stubborn heart to walk in their own counsels." Response, I am the Lord your God. Hear my voice. "Oh, that my people will listen to me, that Israel will walk in my ways. I will soon subdue their enemies and turn my hands against their adversaries." Response, I am the Lord your God. Hear my voice. "Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit." As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Mark chapter 7. Glory to you, Lord Jesus Christ. Again, departing from the region of Tyre and Sidon, he came to the midst of the region of Decapolis to the Sea of Galilee. Then they brought to him one who was deaf and had an impediment in his speech. And they begged him to put his hand on him. And he took him aside from the multitude and put his fingers in his ears, and he spat and touched his tongue. Then looking up to heaven, he sighed and said to him, "Ephphatha," that is, "be opened." Immediately his ears were opened, and the impediment of his tongue was loosed, and he spoke plainly. Then he commanded them that they should tell no one, but the more he commanded them, the more widely they proclaimed it. And they were astonished beyond measure, saying, "He has done all things well. He makes both the deaf to hear and the mute to speak." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. You may be seated. Today is the last Friday in the season of Epiphany, or we count it the sixth day of, or the sixth Sunday of ordinary time, this coming Sunday. And next week, Wednesday, will be now in the season of Lent. So, it's not an accident that the gospel today is accurate, much more in the hearing and in the sight of the society. So kung aton nga tawan at pagtayupangod positively, o Ebanghelyo makarong adlaw ay dayat akong nakita. See God
through the eyes of your faith. That is, what is in your heart. Ato na bing puniino, once nga makabaton kita mensahe o balita, ay gina-process aron ka atong kutok, kung matuod ba kung bukon. Pero atong tagipusoon, ay pinimit ang matuod ron. Kung ano sa tagipusoon ay matuod ron. Ngani pa kung atong ibutang ra sa ananawit, sa syudad, ay may una matuod nga apa, may una matang bungol, may una matang bulag pangani. Agrayan na tanan ay depende ra sa imong apprehension. Dumduman ko anay ro kanta ni Freddy Aguilar, bulag, pipi at bingi. Agro ako nilaan sa riyong kantahay, mapalad ka kaibigan, dahil isinilang kang ganyan. Kumbaga, ay ginahambal ni singer nga, mayad kating mana, ay bulag kating, wakating kakita kung kakatabo sa kalibutan. Mayad nga ni mana ikaw, bungol, ay wakating hibatian niya sa saring opinion, kundi imo kata. Ay rupit la ngayon kanyang apa. Ay ginambal man, ay hindi man mapamatud-an, ay hindi nga na maintindihan ang ginahambal. Pero sa pulong atong Ginoo, ginbugungot at Ginoo atong pagkabulag, atong pagkabungol, ag pagkaapa. Amen? Ginbugungot kita atong Ginoo, agod, ro kamatuoran it atong Dios, na ginakilagan natin yung mga Diyos, ay maging matuod sa tanan nga parte o aspito ito atong pagpangabuhi. Do you agree with me? Gimbungot kita atong Ginoo. Aman. Ay anuman daton nga environment ito atong nga pagbaho o pagtawag ay pagtubo ka atong puniino, anuman nga environment ay ginakorek ra. Ginakorek, ginamold, and then ginatawad instruction ito atong Ginoo. Kung gapadto kita sa Ginoo. Abo matang mga tao sa syudad, mga masako, they know where they going and sometimes they do not know. Pero kita nga Kristiyano, nga mga abanaton nga mga ginagiyahan it Espiritu Santo, we know where we're going. Amen? We know where we're going. Sayod na kita kung sing kita gapadto. Ag sayod na kita, karong direksyon it Diyos nga gintaw katon, hay kabuhi nga dayon ag kabuhi nga may mayad nga pag-aabuton. Doon pinimin akong iganyo kung makapungko ako sa mga pamatanon nga ra, kung ano andang plano sa ng pagpangabuhi ay manapan sa gusto mahanan na akong makara, architect, may unan ilang ganars, or etc. Kung ano mataan nag-desire. Sa inyo makon, inyong anong desire makon, ang inyo makong iapit dun sa Ginoo, God will make a way. Nga anuman estado kay imong pagpangabuhi makaron hay tawat dagan it Ginoo nga maabot nimo. When I was young, I have told you several times. Every time may problema ako, I look at heaven. Agambay ako, Lord, buligi man ako. Makaron, I still look up to heaven, but I know na may Diyos. Kato sa side, kato nga may Diyos tayo. Kasayod ang kato nga may Diyos. Ugading the relationship, nung kasiguruhan ba ganimo, kung abagay, sabton ka nana, okay, nakilaya ka nana, it's a doubt. Until one day, nga, naging klaro ka kon. Kapinggid basahan natin sa John 14:6, nga nagahambay si Ginoong Hesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. That's why, atong Ginoong Hesus, sugot na imaw. Sakiton, nagpadakop na imaw, nagpasakit na imaw, nagpagangsang na imaw sa krus. Para katon, what a love na pwede natin i-express sa kada isaga. Sa among lugar, bago pa yung kaming asawa ni Sister Vilma, among lugar is very awkward kita. Very awkward kita. Tanan hagos sa bagay namon, puro kata kami mga nipahat. Puro kata kami nipahat. Very awkward kita, agwat karsada. When I enter the place, ay
isa ako sa nag-insinuate nga, abi mangayo kita krasada sa kapitan. Kaya tamaan ta katong aro kapitan, puo kay akon mismong tiyo, ay granted, agi. At tamaan man kato nga, during the time, to Presidente takil ko, ay si Dr. Nestor Lucis, ag amigo ko. Umadto man ako kana. Ay, ginpa-appear na ako sa Board of Directors sa takil ko. Right then and then, that very week, yung Domingo ngayon mismo, ay, nag-inspection sanda, tinakdan kami at kuryente, takil ko. Ag, yung mga bata ngayon kato, sa among mga lugar ay, watag kita naman sa tama ako direksyon ng mga pamatanon nga ra. Pinungko gata, sa baraka, mag-istorya, magsinigarilyo. Siyempre ako kato, sigarilyo man, ay June man ako kanda, mga tana ako kanda. Ano man ko yung plano sa yung pagpangabuhi? Ay, may gahambang muna to nila mag-architect, mag-nurse, mag-police, etc. Kaya man mako nito nga pinungko kagating di karon. Kung matuod nga duyon imo desire sa imong tagipusoon. Aram ako sa bilog yung ubrahon. Imo nga rong desire igapit mo ron sa Ginoo. Ay pauno man na ay bukon patakot pare ka to at hindi po atang pag later naging deacon ay pauno man na namon igapit sa Ginoo. Magluhod ka sa Ginoo ag magpangamuyo. Ipangamuyo mo nga imong desire nga maging architect, police, nurse, etc. ay matabo sa imong kabuhi. Nowadays, bisitahin nyo among lugar. Abot ang magagko nga bagay. Abong seaman, abong kitrabaho sa abroad, abong nurse. Tud, ako mismo maka-witness kung paano nag-grow ro lugar. Except nga, di ko mabasa kung ano rin ang punino, tagipusoon. Pero ang way of life, ang gusto mong way of life na nag-asinso sanda, ay asinsadot Pero, di na akong di na akong ma-describe. Kaya andang dagan padto sa Ginoo. Sanay sanda sa happy-happy. Saturday evening, maggulo to sa among lugar. Pero ako, bisa anong kagulo, ag kasadya, I go to sleep early and prepare for my worship of God on the morrow. Ngani dayar atong challenge sa aton nga sosyudad. Kung nabulagan man kita, nabulagan kita kung mga sari-sari nga mga gawi at kalibutan at mga tawo sa syudad. Kabungo man kita kung mga sari-sari nga opinion o sound. Let us focus our mind and our heart to what God is doing. Sa Diyos naton ni panuhukon ano katabo sa kalibutan. Sa Diyos naton pamatian kung ano ang opinion sa aton nga ginahuyagan na syudad. This is a challenge to us in the society. Nga, dito kita pag-gusto-gusto gata kung ano opinion ko iba, nga bis sa patihan. No. Samiti baga, nari mo naintindihan nga mga opinion na igapit mo sa Ginoo. And God truly will give you a plain direction. Tamo ang balik ka sa atong Ebanghelyo. When our Lord Jesus Christ set Him aside from the multitude, ang bananay, butang na raan nga alima sa dunggan. I don't know kung paano na ako ni-describe. Butang ni Ginoong Hesus nga alima sa dunggan ko, raya nga bungol. Tapos ay nagpila imaw, his path. I don't know kung sino mo pagpiliin ni Ginoong Hesus. Basi pinilaan mo sa uyahon o nano mata. O basi nagdudo mo lang si Ginoong Hesus, iaway sa nga alima, ganang ginbutang na sa dila ko. Dupitla o apa. And you look at heaven, kumagday mo sa langit, nagambay mo, ipata. O kundi, sa English ay be open. See? Kani kung kita nga mga tao sa syudad, gapi kita sa Ginoo, God will open our eyes. God will open our deafness. God will open our heart and many things na gusto't Ginoo nga matabo sa atong kabuhi. Nakuhan ko sa TV ko siyang gabi, si Senator
Ruben Padilla, haging batikos, kapinggit ito mga pamatanon, hanungod ko ang tawag ang depression. Ay, siyempre, atong susyudad has many opinions. Kita na akon nga, the people are not united pag-abot sa tawag ang depression. Abot sa meaning, ugaling ro ako nakikita, if a person is depressed because of what is happening in his life, kita ta na akon nga pinaka-ultimate nga remedyo is him nga nag-undergo doon ang klaseng sitwasyon, is him to go to God. Diyos gapit sa Diyos, and God will open everything for you. Doon atong Diyos Ngani kung kita, nga mga Kristiyano the sacrifices that we are doing is for the good of others. Sacrifice yourself for the good of others. Iba bahala naman sa daron. Yes. Una yan naman ang kabuhi. Pero, you can join them in whatever their situation, in the situation they are in, kung ipangamuyo mo sanda. One time I was also in a devotion. Agtapos dumduman ko ra akong amigo. Na-confirm ko siyang adlaw, nagbisita ka akong sa bagay ito, nagpa-counsel. Gali kwanta imaw, na-stroke na imaw. Imagine I've forgotten him already. But God helped me to remember him. Nag-offer ako at pangamuyo. Gali nakuha ni mo, na ang tawagon dan, half-body unconscious. So, by that atong susyudad ko na atong sugiran ka pati ka ting mana ka. Yeah! Pero, atong Diyos, ay pamati atong pangamuyo, atong Diyos can open everything na gina-desire na aton nga masairan. Haman, might be everything, but that not all the mystery of what God can do. Only a person nga maka-experience pero makasugid ang makahambay karon. Ngani pa, tugukon talo Ginoo sa matay atong pagtuo kana. That is what is in our heart. Agod, kung ano sugod ka itong tagipusoon, nga may unang duda, may question, agigapit natin sa Ginoo, atong Diyos ay what ay bukon tayo magbungol, bukon tayo mawit, bulag, nga hindi na mabatian, ag makita ang datong kahimtangan. And He will see to it, na aton nga ginadesire ka na, ay aton nga mabaton. That is our God. Haman pa, padagan na ang bugtong nga sa Ginoong Hesus para katon, kung ba malang imo't maubra sa atong kabuhi. But God is true, and He always be true. Ngani pa, atong challenge sa susyudad na atong ginahugagan, everything, or anuman nga ginaagyan nanda, it has encouraged them to come to God.